Kung hinalam dito eh. Ano to? Pater. Ano pater? Pas Pater. Kay Pater, kay Edwin. Yan. Tawel. Towel. Towel din. Shein. Oh, hindi yan magagamit. Ay, may pamalit na yung ano, si Hello Kitty kaso ano. Kay Dylan Eva Loyola. Momo. Ay, Wala itong pangalan. Oy, oy, oy. Oy, tingnan. Punda ay, kalaki punda. madre. Hindi kasya. Ay, rapol! Rapol! Asya. Janita. Golpo. Kay Nita Golpo. Yung may chopstick. Iyan niyo na lang yan. Ay, pakita niyo na lang. Kanino? Kay Steph Florencio. Yani. Mag-asawa. Towel din yan. Tawag. Sige na, ako tigil labot dito. Marami talaga assistant ah. Oo. Towel. Tawag. May Gcash kayo, di ba? Wala. Sila lang meron. Sisendan ako ni nanay. Tao. Ah, Ganda ng kulay. ganda ng kulay. Pakikinayang gamitin yan. Display lang yan. Huwag niyo natanggalin na isa, ano? Saka, Hindi yan gagamitin. Mama G. Gina. Gina. Ah, si Gina. Filipias. Lipias. Filipias. Oble. Filipias. Shawl din niya. Mahilig yun sa shawl eh. Ate Gina eh. Ayan. Mahilig sa ganyan. Ganda. Boy. For yan. May Shawl din. Talagang mapaparaw. Che. Kirosbian. Kirichi. Rosby. Buksi. Ay, sakto mo sa solo. Kulay din. Bisitahin mo muna. Rapol! Paano yung ano? Hindi, wala na. Naubos